5, 4, 3, and we're live. There you go. Um, Moving up. Kay naday ako ang picture day diha. Okay. So tell me if you are hearing me or what. Tapos please leave a comment or for you to interact. Try to leave a comment sa Facebook or sa dinhi sa ano sa YouTube. Sa YouTube na lang. So if you are in Facebook, click the link so that you will be redirected papunta or pa diretso diri sa sa YouTube, so I can respond immediately to your queries. Ayun. So this morning ba ba? I know it's noon time today. Today it's a Saturday and ako rin isa sa balay. So to make it worthwhile, so magsaba-saba na pud ko. Saba-saba for the sake of the teachers, of our teachers. Para matabangan, malamdagan kung unsa may pangutana. Unsay kaligi na-confusan sa field. So pasensya, nasa ako ang I'm wearing karang kalo kay gubot ng gigi kong buhok. Promise. Wala pa yung mga lutay aring lugar. Wala pa open. So this time I'm as well exploring live streaming kay the last time that I the last time I did live streaming dili siya real I mean wala siya background, wala overlapping. So this time I am trying to overlap or kumbaga mag-present og karabitang duha I mean simultaneously duha ka video or duha ka layers ang atong ginapakita or gina-present. So sa ako ang control panel lahi. So I guess if suggestion na lang, if you'll go on live streaming, make sure that you are not the moderator at the same time you're not the operator, because it will take you quick fingers and parang itong quick thinking kung saan pagsulod pagawas. So yun na siya. So the purpose as I posted dito sa to ang group chat, di ay kanang shout out sa tanang members sa Iligan Teachers Channel. So sa Iligan Teachers Channel, we are inviting all the teachers in Iligan City to be part of that group where it's a free space. You can express your thoughts, your feelings dito sa tong free space. Dito sa tong free space, wala dito di siya ground standing. What I mean by saying that is that walay position dito, walay kung usaba ka sa sa organization. So walay na everyone is equal, everyone can speak up, everyone can say their piece, everyone can give their thoughts. Ang purpose lang dito is that we can gauge kung unsa gyud ang setup, kung unsa gyud naa sa heart o nasa kasing-kasing sa itong mga kauban nga mga teacher. And also part of that, if we will accept that kind of setup, we can help teachers. We can also benchmark from their reactions, from their comments to the programs and plans that we will be implementing someday. So yun na lang. Siguro free space. We're giving we're giving teacher space para ma-express. Then also dito po nga channel magtinabangay kay man worksheets, workbooks, modules or any important materials you've seen makatabang ilang gina-post dito, ilang pong gina-share dito. So also in that channel, we are building cooperation and generosity. So bawal dito ang hangol, bawal dito ang hakog, pero itong muhatag yun pagkahuman dili ready tanan muhatag og worksheet pero gi-print screen or gi-print shot. So pwede na siya i-soft copy. The purpose lang is that we can edit, we can modify. Don't worry man kay anyway, ethically i-credit magid nato ang tag-iya, no purpose magina siya mo magina intention nga i-credit nato, but nagyo bang tao nga di kabalo mo credit. So ako na lang, if di sila kabalo mo cite sa source, just be thankful anyway, you know exactly your worth. No need nga para sa ako lang end ha, no need ko i-recognize or whatever.
Anyway, I'm doing it not for myself, or I'm not doing it because I want to be recognized. I'm doing it because I want to help. Kasi na lang. I don't know if there are viewers na. Din sa ano sa live stream, yes na ana, but still I cannot see kung pila ang gatanaw. Oh my God, baby. Ayun. So, nag-comment duha. Si Ate Belan, si Mang Kiglitz. Oh, please di ay shout out po. Pa-shout out supportive kina si Ate Belen. Na po siya channel dito where you can download mga non-copyright nga mga effects, sound effects or mga music para sa atong mga kabataan when you want to teach, and it would help you so much. So, ayun. So today we have our, I don't know, it can't be considered as new segment kaya we don't have any segment at all po mampod. So this is ano lang, kung mauna-unaan lang. So karang mauna-unaan sa ako mga sa kung galingkod gahigdaw ako'y mabuhat. So I'm thinking of things na yun ani. So we're doing an online chikahan. Online chikahan meaning sa kung naunahan karon is that the most pressing information that we have in the field is ang enrollment, ang offline balik eskwela, also the modalities, ang alternative work arrangement. So kato sila ang mga pressing issues karon. Dayon, part of that issuances na yung mga teachers gihapon nga naglisod o understand kung unsa gid ang ilang buhaton. So mga igsuon, this morning, we'll be talking about the AWA or the Alternative Work Arrangement or the AWA based atong na-release DepEd Memorandum of 54 ata, if I'm not mistaken, or na din na sa kwan, na din na niya sa slide, ihatag na to. And also, the regional issuance of Region 10 for the viewers nga dili taga Region 10, pasensya, si Region 10 ang ako ang gi-capture kay kasagaran sa akong viewers are coming from Region 10. So, ingon ana ang mahitabo. Also, ano man to kung mga kauri, pagariakan nga sa Iligan Teachers Channel, nga wala pa mananingog. Ay, wala pa po din ako na-post. That's why. Usay po lagi, expect na kung ano pa man po din ako na-post. So, basically, di pa giday sila maka-participate. Oh, mga kahigalaan, been talking for almost 7 minutes. But, ano na mo, be part of our online chikahan mo chika lang. Anyway, so, naimutan na wala, go gihapon ta sa check ka na to. So, ang pangutana, common question gyud ganina actually gabi gasugod gyud gabi nga as late as 12 midnight ata nangutan na sir maduty na gyud sa June 1 maduty na gyud sir mosulod na physically mo report na ba mi so man siya June 1 to 5 2020 teachers maduty ba gyud ta pangutanan na siya maduty ba gyud ta dapat pagtamad to sa eskwelahan so may buhaton sir unsa man jud ana so unsa man jud sir maduty bi or dili disclaimer sa ang akong ipangsulti karon based sa ako ang nasabtan sa DepEd memorandum sa mga issuances. Again, this is not an official statement of DepEd and this is not an official statement of the secretary. Ang ako ang gusto nga ang akong isulti but only my mga perception nako about sa issuances. But I'm going to read it not because I want to interpret it but I'm going to read it kung unsa lang pud ang naa didto. Siya kadang walay over and above nga meaning kung unsa laan didto mura pud atong basahon mura pud isulti kay usahay man gud there are issuances in DepEd nga gi-release nga nindot kayo klaro kayo dali ra masabtan however teachers fail to read it or si teacher walay access wa siya kabalo nga nadaingon na ng issuance nadaingon na ng mga issuances so nahitabo is that na left siya nga wa siya kabalo so I realize na siguro in a week siguro on the weekend kay weekend naman siguro na ako pwede mabuhat kay I'm still rendering my services starting Monday to Friday kay sa gobyerno mo trabaho man kita so sa Sabado ug Domingo dinhi ra gid ko makabos ko mga personal mga extra nga mga butang sige na perhaps siguro we'll try to make it regular on a Sunday or a Saturday we're going to an online chikahan update on the DepEd issuances and all
mga posible nga mga confusion sa mga maestra. But of course, again, I'm always on the ano gihapon concept nga atong tabangan ug atong buhaton siya nga binisaya para matabangan ako akong mga kauban didto sa Visayas ug sa Mindanao. Ay, so yun na siya. Kunyara kay na-shift na ko sa ang audio. Kaya I'm checking the viewers. So we have 7 viewers dito sa Facebook. So di day na ko makita din niya sa control. Well anyway, please comment below ha. I-comment sa YouTube. Sa YouTube na mo comment. Ayun na mo sa Facebook. Kaya kung sa Facebook mo, dili na ko makita. Dili siya mo reflect dire. And it would take me too much time para magbalhin-balhin from one media to another media. Kay ako naman siyang gi-open through YouTube Studio. So, okay. Let's start sa itong online chikahan. So, itong pangutana. Ang pangutana sa maestra, usually nga nadawat ako, gikan gabi hantod karong buntag, sir. Sa June 1 to 5, 2020, mo duty na ba gyud ta, sir? Okay. Mo-duty na ba gyud ta? So, na dinhi. Department Memorandum 54 Series 2020 atong i-capture. Di na nito makita if you really want to know kung mo-duty ba gyud og dili, reiteration of the work arrangement, advice on the work arrangement for the Department of Education in light of recent developments in the COVID-19 situation. Atong i-capture si paragraph 4. Ngayon si paragraph 4, pasensya, pixelated kaya ako ang gipadako para makita sa tanan. To avoid risk of exposure pending the finalization of the work arrangement by heads of offices upon the issuance of the comprehensive guidelines next week. So meaning, all teachers and DepEd schools nationwide shall work from home from June 1 to 5. Di sa tiwasog basa. Giingon ang tanang DepEd teachers sa tanang DepEd school sa tibok Pilipinas mo trabaho gikan sa ilaang mga balay. Kumbaga sa inyong balay ra mo trabaho from June 1 to 5, 2020 except na exemption diri except for those specially authorized by the regional directors to form part of the skeleton workforce who will render work in school subject to observance of COVID-19 health and safety precautions. Atong pangutana una, kinsa man ang pwede mag-authorize sa usa ka empleyado to be part of the skeleton workforce? It is only the regional directors. So sa regional director ang pwede nga mo authorize. So atong tanawon, karon maadto ta sa context sa Region 10 kay we would like to emphasize to everyone that all the issuances in DepEd dili siya kana bitong conflicting or nagsinumbagay. We want to show you nga ang tanang issuances gikan sa CO down to the region division down to the field pareho ra gid na siya tanan, nag-align na sila tanan. Kung na mga issuances dira nga wala nag-align gikan sa ubos, I guess they need to reconsider the issuances. Well anyway, for Region 10, di ko maghilabot sa bang Region 10 lang kay unay. For Region 10, akong i-capture dito sa portion 6. Actually sa 1 to 5, also after this live, I'll be posting a link where you can access the drive where I saved all the references and the issuances nga naa dito. Though na-release naman siya sa field, but I believe nga nagyapoy ibang teachers mo pakabasaan ni. So I'm saving it na dito ang regional memo katong si Department Memorandum 54 Series 2020 nakasave po dito. So I'll just go directly sa sa page 2 man ata ni si item 6. Murag page 2 siya. So sa item 6, in compliance with these requirements, the following interim guidelines on the work arrangement shall be adopted through the region. So dinhi sa Region 10 para sa schools, kinsa man ang mga mo-duty sa schools. Ingon siya, schools shall adopt acceptable strategies to reach out to learners during the enrollment period. We all know kung kano sang enrollment period, di ba? Ito po nang i-touch niya as atong issuance for enrollment period. They shall abide themselves by the specific instructions on remote enrollment as provided by DepEd Order Number 8 Series 2020. All school heads and non-teaching personnel are expected to report to schools starting June 1. So again ha, item number 2, sub-item sa number 6, sub-item number 2, 6.A.2
2. So yung na siyang number. All school heads, tanang head of schools, tanang principal, OIC, basta you're handling the school, you are school head. All school heads and non-teaching personnel, silang mga ADAS, kanang mga non-teaching personnel, are expected to report to school starting June 1, 2020. Item number 3. School heads shall ensure that all teachers, school heads shall, so meaning mandatory, shall ensure that all teachers are involved in the school's programmed activities. So kung sa itong nalay down na ito nga mga program sa eskwelahan, dapat aware, dapat involved si teachers, dapat i-assure na ni principal. If teachers are prevented from reporting to schools because of the restricted movement in borders as per LGU's policy, or because of their being locally stranded individuals, or for any other valid reasons, they may be considered. So, kung katong mga maestra nga wag yung mabuhat kay siguro ang ilang lugar dili pwede mo tabok, di pwede karbitang movement from one place to another, di pwede, or na stranded siya dito sa lugar nga like ibutang na to karon until now na pa siya sa Cebu, so basically dili siya ka-duty or any valid reasons, i-consider na siya, pero dapat magpahibalo. However, the school principals or the school heads must set clear guidelines and provide teachers with their specific roles and function to enable them to actively participate during the first week of the enrollment through means available to them. They may also be assigned tasks like preparing lesson plans for the teachers. O say buhaton ninyo, it doesn't mean nga di ta mo duty sa eskwelahan. Pwede rin yung, di ba, kay June 1 start naman gyud. Start naman natong pag-render o balik sa serbisyo as empleyado sa Department of Education. So sa itong buhaton sa June 1, mga possible nga buhaton nato is that to prepare a lesson plan, participating in professional development activities. If you will be sent to attend an online or a webinar, then dapat ka mo attended to kay again this time, especially June 1 to 5, official na ta. Then also, and performing other teaching-related activities if reporting physically to school may still be impossible. So kung dili pagid posible nga mo duty ta sa eskwelahan, so kato siya mga available or mga pwedeng buhaton sa maestra sulod sa ilaang mga balay. So di pwede nga wala kay buhaton, especially preparing the lesson plan or professional development, especially karon nga we all know nga daghan ta modalities buhaton. So if you think of a modality nga ganahan ka ma-participate, dito ka. If you think nga di ka kabalo mo online, pangita og webinar nga that would teach you or that would equip or capacitate you on how to handle online classes. Mayon na nga ato pong mga pamaagi as teachers, ang ato pong ways to develop ourselves. So mukat sa ta before that, ano mga question? Murag wala pa man good question so far. I don't see any question so far. Anyway, if na question, please diri nyo i-comments ano sa YouTube. Ayaw dito sa Facebook, hindi na ako ito makita. So, yung sa pangitaon. Well, anyway, so item number 4, teachers must properly inform in advance whenever possible their school heads or school principals of their situation and provide any available evidences. Example, karon ka na stranded ka sa Cebu or stranded ka sa Manila, magpahibalo ka sa principal. Dili pwede nga magpahibalo ka karang tuan na ka nagsugod na ang klase, ay pa kay to sir, magyo ka duty sir, kay nako sa Manila sir, na stranded ko. Magpahibalo pug ka kay it's naman part naman na sa monitoring karon ni principal nga tanawon niya, i-trace niya asa na tanan ang mga maestra sa eskwelahan. Kay it's part of the staffing and it's part of the administrative and administrative function ni supervisory function ni school head nga i-monitor kung asa mga maestra. So magpahibalo ta kung asa ta karon, kung stranded ba ta, kung makatravel ba ta, or unsa ka, yung kung sa tong situation, please inform your school heads. Another, number 5, school principals or school heads shall establish any practicable and applicable communication platforms like the use of short messaging, like text, and other social media to ensure that they are rendering services by June 1 and be entitled for their salaries. Paminaw. Ang si principal, pwede siya mag-set og
platform kung unsay convenient. And example, kung kamo tanan nga maestra, kumbaga kung ako ang principal, dapat na ako'y mga daghan murag multiple nga usara, multiple nga communication lines, meaning pwede sa Facebook na may group, pwede po sa chat, or I mean pwede po sa text. The purpose is kung dili niya makita sa chat, imposible nga di niya makita sa text. Moingon na po uban nga mga wais po nga maestra, di ko mo reply, di ko mo sin kay para bala ko sagon ko di mo kita, di wala. Teachers, kung inyo nang buhaton na siya implication. Kay starting June 1, ga-monitor naman si principal. If wala kanya nakita nga nag-participate sa online, wala kanya nakita nga nag-online, possibly wala ka internet. But imposible po nga wala kay load. Sir, wag yung ko'y load, sir. Pwede ko ka magpa-load, no? Kay pwede man yung ipa-unli for that day, maka-unli ka. So, ang purpose lang gid ani is that the principal will be able to know nga naan ka, nga present ka, nga available ka, nga ma-access ka. Kaya again, your presence or your participation or your respond to the principal every time nga, di man pasabot nga i-check kanya from time to time every minute. Ang purpose lang gid na is may bawa ni principal or may bawa ni school head nga naa ka, active ka. You are para kumbaga you are easily be communicated to kung kailangan gyud, emergency gyud. So kung i-text ka, reply. Example, kung pangutanon ka, ma'am, ahato nimo nabutang tong susi nimo sa imong room kay naikwaon dito nga ingon bla bla bla. So mo reply gyud ko, hala sir, nabitbit na ako sa balay. So bis kung unsay tinuod nga answer, i-reply lang gyud. Ang purpose lang gyud na is makabalo sa principal ug asa ka, ug of course ma-update siya sa iya ang panginahanglan nimo. So ayaw ihang or ayaw isin or ayaw i-ignore ang pag-contact ni principal kay part na sa regional issuance, part sa trabaho ni principal to monitor your presence kung asa ka, ha? So yun na, kaya na siya implication o nas katapusan and be entitled for their salaries. So posible na siya na pwede ka maabsinan. So na siya implication, do wala siya gisulti nga otherwise, pero by that line itself, na siya implications as well do. Last item for schools. Number 6, the attached Annex A na dito sa page 4 and you can see that on the link that I'll be presenting later. So, I'll be showing, I'll be putting doon dito sa caption para mo direct mo sa link na dito page 4 shall be used in the submission of weekly work accomplishment or compliance report. So kumbaga per employee mag-prepare ato, then it will be consolidated by the principal. So yung natay submission of karang work accomplishment. Then the column for status of work accomplishment shall be filled in by the school principal or head who must monitor the teacher's accomplishments. So kumbaga, individual teacher na kay accomplishment, and the principal will fill out or fill in ang katong plus part nga last part na column that says about the status, if it is completed, if it is ongoing, or if it is not in progress. So na mga yun na. So moto ang atong issuance, sa Region 10 nga nakita. And I don't see nga I see it nga very aligned sa issuance. Then mayo klaro kayo sa Region 10. Thank you for that RD Bayukot sa klaro kayo nga communication. I hope teachers from Region 10 di na maglibog kabalo na gid taon sa buhaton na to, no, klaro na gid kina siya. So wala na toy over and over and above nga mga usara nga mga interpretation. Klaro na gid to ang gisulti sa DepEd Memorandum 54 ug ang Regional Memorandum nga gi-release sa Region 10. So naay mga kuan dito, naay mga it will be shared sa inyo through link. So karon June 5 mudutyba kita. How about June 6? Answera naman nato tong June 1 to 5. Karon na pud yung pangutan na. How about after sa June 5, sir? Sa June 6 padlong August 23 unsa may mahitabo. So part of the issuance katong ibalik na to. First issuance ganina sa region kini sa CO sa DepEd Memorandum 54 na siya gisulti diri that the head of office assurance of comprehensive guidelines next week. We're expecting that after siguro within June 1 to 5 na naigawas nga comprehensive guidelines for AWA. Dito makita nato kung unsa gyud ang mga detailed nga mga trabaho that teachers, school heads and all personnel in DepEd should do during sa period hantod nga maoki na gyud ani mga panahon na hantod nga mo set na dito sa new normal nato. So, muna itong buhaton, how about June 6 to
August 23, magulat lang ta sa further issuances. Kaya don't worry, the entire system across across governance level nagplano na siya kung unsa gyud buhaton para guided ang tanang empleyado ug tanang nga mga teachers sa field. Okay, so mao to ang sa alternative work arrangement or we call it AWA or AWA. So naaawa tayo lahat sa ating mga sarili. Char lang. Okay, now let's talk about enrollment. Actually, kay murag na inag na inag comment sa Facebook pero di na ako mabasa. Pasensya kayo ha. Padino ko na Chikahan sir kay very informative. If you think that it's informative, please like mo gina siya. Pinakauna like dayon. Dayon ganan ko ay nag-comment. So na yung mga pipila nga nag-comment. Okay po. Ay si Ma'am Yamuta man ni the teacher of Donya makalimot yung Josefa sa Iligan City at Bangsa Mercy Hospital si Ma'am Yamuta. Bright yun siyang maestra. Kana siya. So, kato, ang atong buhaton. Please like, please comment, please subscribe, and please share kung di kayo hagos sa imong self. Pwede mo i-share, mga friends. Okay, so this time we'll talk about enrollment. Unsa man jud ang among buhaton, Sir Kaloy? Oy, unsa man jud among buhaton na ding enrollment, sir? Na may mga issuances, unsa man buhaton? Okay, let's anchor our discussion to DepEd na po yung DepEd Order number 8 ata nga issuance katong sa enrollment. Pero kini lang sa po DepEd Memorandum 53, mura ang DepEd 8 nakalimot ko download pero na dito sa DepEd 8. Sa DepEd 53 manggod captured na din ni si Brigada Eskwela og si Oplan Balik Eskwela. So din taas ni siya good. So aton lang i-shortcut. Ang discussion din is that still we're going to do our job pero we need to ensure and we need to observe strict safety protocols. Kung baga, walay kanang atong yung i-observe ang social distancing, atong i-observe nga dili siya kanang crowded kayong environment, atong i-ensure nga dili dagan og mga tawo, dili pilit-pilit. Kaya the purpose kung magpilit-pilit magutan, we're not observing social distancing, mas paspas ang transmission if ever na iskatawo dira nga positive. So matak din ang tanan, di ba? Kay kung positive ra ba ka, dili necessary nga nakay sakit, posible kay kuan ka kanang wala kay symptoms, murag wala lang pero carrier ka. So mo na hadlok kay di ta makabalo. So may patong siguro na sakit kay makapalayo ta halag ubos siya, makapalayo ta. What if wala siya symptoms pero carrier day siya? Nya chika kayo ka lagputan ng sakasalaway mars. So na when we go to school kung mo duty ta, if ever nga nakita nga essential ang atong service, mo rin ang definition permanente. If you will be asked to report to school, meaning you are seen or you are considered essential sa school, di ba? Kanindot pero po gaingon katungulan ni duty dili sila essential. What I mean is that very urgent siguro ang concern nga dapat naka sa school. But again, we are encouraging na walang physical reporting lang sa to ensure nga safety ang tanan. Patop 8 kato siya. So unsa man gid among buhaton sir sa enrollment. So kini siya diri nga part kuan ni siya kanang ang perception based sa akong experience sa school head o based sa akong experience sa teacher. Muna ko naunaan nga posible natong buhaton. First magid very important magyud. Unsa atong himuon isip usa ka eskwelahan para ma-enroll ang bata. So first is we're going to have a strategic planning. So this planning shall not just emanate from one person. Di siya pwede nga mag-lead lang or magsugod lang sa school head. It should be a collaborative effort of the school personnel. You need to plan. Meaning when I say planning, when you do the planning, it doesn't mean nga makita mo permanente. Again, mo gamit ang social media platform, mo gamit og kanang mga unsa-unsa nga mga kuan din na mga platforms para makapadayon natong communication. The purpose lang yun is that we need to strategize all the plans that we have. We need to strategize. Siguro nabasa na ninyo ako po sa Facebook nga we will be developing, kung ako ang principal, I will think of a measure nga I can still cater the enrollment of the learners as well as make a silent survey in a way. Silent survey, I don't know if it's a technical term, pero mura po na kung naunaan nga term. It's a silent survey nga from that enrollment I can have para murag 80 to mga 70 to 80% nga murag
kuan na accurate na akong perception nga kini nga mga enrollees murag wala ni load, kini nga mga enrollees wala ni gadget, kini nga mga enrollees kaya nila i-enroll ilang selves or kaya nila ang modality sa online. So moto ko na katong gipost sa Facebook. First one is that we do the online enrollment. Online enrollment is that perhaps you will use Google Forms. Kana siya mga Google Forms na to, available man na siya, the enrollment. So pwede dito. So basically kining mga estudyante or kining mga parents nga mo avail sa online enrollment, sila siguro ni posible, again na possibly walay absolute din sila siguro posible. So posible na natin sila ma-address. Sila siguro posible ang mga klase sa estudyante or ang mga grupo sa estudyante that we can cater or we can teach through online modality. Kay naka-enroll man sila online. So posible na sila device. But again, walay kuha dito. Wala pa gyapon absolute nga conclusion. But at least we have a little hint. So online. Next is enrollment through text. So kining enrollment through text nasa lay gadget. Pero dili necessary nga ilang cellphone, maybe smartphone. It could be nga from text for text lang yun. So posible nga atong education dire or atong modality blended, pwede siya offline pero atong i-inform nga ma'am or siguro kung maghatag-tag module ma'am padulong na mi din at least na kay dali na ni mo kumbaga ma-cluster na nimo ang klase sa bata based sa atong enrollment palandaan nga procedure. Next is ako nakita kini siya. Actually sa Facebook nakita na ako ang katabitang sa katong post na ko nga katabitang na-post nga from dinhi sa Luzon nga na sila school enrollment booth. Atong enrollment booth nila is na mga drop box nga ipanghulog nila ditong enrollment sa bata. Pero gi-schedule nila nga karong adlaw grade 10 lang para kay kung wala mo i-schedule hindi siya magtapok lang gyapon tanan. Pero as I think about it last night, I thought of siguro kung grade 9 lang, still, di gyapon nato ma-assure ang social distancing kay basig magtapok lang gyapon ang mga kumare nga grade 9. So what if be grade 9 ko, di na ko kay estudyante grade 10, grade 11, grade 12, lugar balik-balik ko taga-adlaw. So high risk kayo ko. So what I thought of last night, siguro nindot ang purok-based enrollment. When I say purok-based enrollment, dili siguro tanang purok, pero for sure, nagyo na waiting shed or naguro na waiting station or waiting area ang isa ka purok or kumbaga nagyo na siya common area ang purok. Dito sa common area sa purok, sa Mindanao mo we call it waiting shed. Sa common area sa purok siguro, we're going to have a drop box dito para sa mga bata. Ang buhaton sa parents that they're going to bring their own ball pens. Then ang naputay form ibabaw sa drop box is natay form dito, available forms that parents should fill in or fill out kung unsay na dito ilang i-fill out ang information gikinahanglan. And ayaw sa pangayo during aning purok based enrollment ay sa pangayo atong mga attachment, mga ingon ani bla bla bla. Ayaw sa kay basin og mawala ra pod. Diba makabalo basin ni mga hilabtonon or kung baga basin og wala sila photocopier nya original lang nabutang yun nawala, di ba? So ani mo na forms lang yun, ipa-fill out lang yun nila ang forms nga naa dito and try to communicate or try to arrange with the purok enabler or anyone in the purok nga kuan nga usa ni literate nga pwede mo guide kana mo mata kabalo nga napud tay membro sa purok hindi pa kabalo mo sulat di ba or di kabalo mo basa so unsay buhaton nato nila so napud tay itap dito nga purok enabler since purok based naman siya or community based naman siya na siya din ha karang trusted one nga makatabang sa atong implementation sa eskwelahan nga enrollment. Pwede na to siya itap nga pwede matabangan ba kaniya or sa buhaton or napaka-instruction dito yung nana itong buhaton. So with that purok base ako nahuna-hunaan. Again ha, this one is just a suggestion or ako lang ning perception. So dili necessary nga inyo pong sundon. So ako lang po. If I would be a principal, kung ako ang principal karon panahon kini ako mga mauna-unaan nga pwede buhaton. So with that purok based enrollment manggod, ma-assure na to nga walay movement from one area to another area. So within the purok ra gyud siya. So meaning kung may contamination within the purok, makuan siya, ma-isolate siya within the purok ra, di siya mugawas pa. Kay kung we're going to have a school booth, enrollment booth or moadtong ang parents sa eskwelahan, tendency paggawas silang purok na expose siya sa laing membro sa other purok. Pag-abot sa eskwelahan na expose po siya sa dagang tao, pagbalik niya ma-expose po siya. Whereas kung nara siya sa purok, dito ra gid dito ra ang concentration kung namanggani wa po taga-ampo simba ko palayo no. Kung namanggi contamination within their purok, sa ila ara dili na ta mahimong accessory para ma-spread pa siya sa entire
community. Sumutok nakita, moadto ta dayon sa mo comment sa ta, gamay lang sa tagamay. Gamay nga comment, advertisement. Comment. Ingon ni Ma'am Biyamuta, sir, padayon sa online chikahan. It's very informative. Well, thank you, thank you, thank you. Uy, duha ra lagi sila kabuk nag-comment sa ano eh. Duha ra sila nag-comment sa ano sa YouTube. Basta ang uban kay nag-comment sa Facebook. Pasensya ka na respond ko sa Facebook mo mag-chat kay or mag-comment kay wala ko'y control pa sa Facebook kay lahi ang mga interface nga nakita na ko din. So pasensya kayo. Okay. Okay, kato mga Dropbox stations, di ba? Example, kung dako kayo ang puro, you can perhaps siguro napay mga zone, di ba? Or, I don't know kung saan mag-strategize, but these are the things na kung na natin mga Dropbox station. It could be, ang Dropbox station na to kay, other than na puro kay napugay katong itong barangay nga in charge sa education, pwede na to ibutang ditong station or tanan nga official balay sa kagawad baka kay anyway kini mga kagawad kay duulanan magyapon sa mga tawo kinaunsa sa kuan so modul naman sa dito kung na dito Dropbox ilan labong ihulog dito lang enrollment. So I mean I don't know how you're going to operationalize this Dropbox station, but I think this one is could be a help para dili kaayo maglatagaw, di kayo maglumbaan ay gawas ang mga tao. So pwede siguro if you think nga pwede man ka mag-Dropbox station gyapon sa eskwelahan kaya naman for sure na may community with duol sa eskwelahan. So katong community nga duol na sa eskwelahan pwede na sa Dropbox station. Diba? Pwede na siya. So kana siya mga options nga kung una-unahan nga pwede siya gamiton. Next, muna akong gigon nga research-based initiative. When I say research-based initiative, we have to use enrollment mechanics as a basis of our ways forward. Kung baga, ang atong gipangbuhat nga mga strategies sa pag-cater sa enrollment sa mga bata could also be a ways forward or kumbaga consideration in planning the modality that we'll be doing in school. I believe nga ang tanang halos tanang DepEd schools man guro will be doing a multimodal multimodal teaching learning practice or kumbaga mga blended practice kay I believe nga dili magid tanan na ay computer na internet pero di po siya necessary tungod kay walay internet na walay computer dili na lang pud mo padayog eskwela or di na lang pud mo eskwela tungod kay mabiyaan ng mga pobre. That's why we're doing a lot of options or presenting options para sa parents that they can choose from choice A, B, C, D, padulong sa Z to the nth level. Gi-prepare na siya para mapilian na to. But still, if you choose na, adi lagi na ako pa eskulahon akong anak, sir, kay dili pa safety. Ay, wala tayo mabuhat anak, kung di gini mo pa eskulahon imong mga anak, o imong anak, ay di pa yun safety. Wala tayo mabuhat, imo na decision. At the end of the day, the parents shall decide kung paskulahon ba or dili. Pero what we're doing in DepEd right now is that we're showing you that in DepEd we are providing options. Nag-provide may option para ikaw makapili kung asa pamino nimo nga ma-maintain ang learning. Second, dili ma-late ang development sa bata. Third is dili ma-risk ang iyang health. So, we're providing you with those options. So, kabalo ko nga sa Facebook ron kay nagkagubot na uban very strong in saying nga walay school year to 2020, 2021 na uban nga okay ra, na uban nga worried pa, na uban nga in doubt pa, napastunga-tunga. We all respect you. We all listen to your points. And we always consider that all your reasons are valid because you're bringing with you your own story. So we don't judge you. We just allow you to do that. Don't worry. Ang tanang comment ninyo, even if bashing level na good siya, nag-bash na siya, don't worry. Those things made us stronger in DepEd. From your criticism, we take it positively and we take a lift out from it. Kumbaga, kung inyong gingon nga, inyong system bati, blah, 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 blah. From that comment ninyo nga bati, we take a lift from there. Kumbaga, bati pa din siya din, so we'll try to improve it. So, sa ako kay if you express your thoughts and comments as long as di lang yung ka physically manghilabot sa taga DepEd walay problema pero basta be careful lang pud kanang kumbaga you can say your comment pero with basis siya kanang kumbaga na kay rason dili kay ning comment lang ka tungod for the sake ka maka-comment or ning comment na ka kay nabasahan nimo imong friend nga mo pud yang standing suon pud ka. Well, depende po na sa tuang kuan mago sa tong salabtanan kung sa tuang salabtanan kung sa tong yung sa nato pagsabot ang dagan sa kinabuhi. So yung na siya. So mo to ang ending nako is that naatay research-based initiative nga gikan sa tong enrollment mechanism or mechanics, pwede na to siya mahimong ways forward para sa tuang
kuan sa ato ang improvement nga buhaton sa eskwelahan. So mao ra to ang ato online chikahan for this morning. I am expecting man gud nga I thought nga na mag-comment, and from there we can further expand the discussion. So nai-comment si Ma'am Yamuta ingon siya, "Sir, we will use the layout nga imong gibuhat, sir, and I suggest amo school head nga ipang-post namo to siya sa purok." Oo, pwede niyo magamit. Ay lang yung gamit akong nawong kay matingala pus laki sa din na siya din na mura kabalo ko nga mura tog artista dito, char lang. Mura ka artista ko dito, mura ra pod dito ra pod. Pero ay lang apil akong nawong ha. Dayon pagkahuman try to modify. That's why in that post that I had sa layout, I also included the soft copy so that you can edit it, and also the fonts that I am using na po dito i-install lang po siya para ma-explore ninyo. I am using the Photoshop nga lower version. Ang purpose lang kay I believe dili tanan naas na high-end nga version sa Photoshop. So I'm using the lower version kay whatever version nga better ato, you can still access and you can still use it, you can still modify it. So mo to ko nakakita nga pwede na to magamit, pwede na to makita. So don't worry, on sa akong end dili man pud tanan akong nahibaw-an ha. So dili tanan butang akong nahibaw-an sa kalibutan. So kung sila akong nahibaw-an, kung sila pud akong matabang, I'll try to do my best to help you. So don't worry. Yes, 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 yes. Gi-edit na ako. Thank you for that, Ma'am Yamuta. Salamat nga usara nga sa nakatabang. I hope nakatabang tong layout para sa tanan. I just made it simple para dali ra siya. Dayon, what else? All other things that you think kuan lang gyud ta karong mga panahon na siguro we need to trust one another, and we need to communicate. We need to open the communication between teachers, school heads, community, learners, and everyone, all the stakeholders, also the parents. We need to open that communication and maximize that communication. Kay karong panahon na manggod, online ang tanan, so perhaps naatay mga layers nga di na to makitaan. It could be the affective layer, di na to makitaan, or ang emotional side, di na to makitaan kay wala na tay physical contact with physical interaction, not physical contact, physical interaction with one another. So basin ma-compromise ang emotion, di na to makita. So ana na lang, since na maging mga factors nga di kayo makapture sa technology, na mga layers nga di kayo niya ma-explore, ang ato yung buhaton is that we open our communication and we'll try to communicate properly in a manner nga masabtan ta. Kanang itong kung pwede, if pwede, if you'll do communication with your people, try to use the language nga masabtan ka sa kadaghanan. Dili gyud necessary nga mag-English ka from start to finish kay para lang ma-impress nga bright siya kay Inglesero kayo. No. Ang ato lang purpose diri is we want to express our thoughts, not to impress everyone, because expressing is better than impressing others. So we need to express ourselves. Dayon kung unsa tong gikinahanglan, try to communicate with those people. For the school head, kung paminaw nimo nga naglisod ka, the chief of the SGOD and CID, as well as all the people in the division office, especially the ASDS and the SDSS, willing na sila motabang ninyo. All you need to do is communicate with them. Have an open communication. Kung di na nimo kaya, kung di nimo kaya gyud ang level sa decision or ang level sa panghitabo or challenge, try to communicate with them. Let more people, more minds to think of possible ways, murag mas better ang decision po nga mabuhat nato. So yun na lang. Na may ubang tao nga maayo na gyud siya kaayo mo decide, pero mas better gyud gihapon that we refer our decision to those people nga nakita nato nga napoy wisdom over things. Kay with their wisdom, we learn as well. So ano lang yun, bahala better na atong pananaw. We are the best atong pananaw sa itong mga kalingon. Always put in mind that we are learning new things every day, especially karong panahon na sa COVID. Siguro na, I'll try to explore Facebook. Basig na i-comment sa Facebook din ako makita. But I just don't know if it would work that way. Okay, so more day gihapon na makita sa Facebook. Di siya mo shift. Okay, so for Facebook, nabay comment. Na-comment isa. Ang comment is, di na ako makita, sir. Ang comment button sa YouTube. Nasa baba, Ma'am Cares. Ma'am Cares. Ano? Cares. Di na ako makita, sir, ang comment box. Sa akong personal account, wala. Sa
Because okay, siguro gi-PM nila or gi-chat nila. I don't know. So kung gi-chat ninyo, basin di nako makita, pero kung ano, basin makita pod. So, ano na lang, I guess, so, wala naman guro. Well, anyway, everything is ano naman pod, everything is open. My line is open on Facebook. Pwede rin yun kung yung ma-PM dito. And then from there, we'll try to respond according kung sa itong pwede matabang. Especially sa itong mga kauban nga nasa ubos. So, I always try to make myself available para sa inyo para makatabang ta ha. So again, atong klarohon, all the statement that I've shared sa inyo, these are not official statement from DepEd, except atong mga gibasa lang na kung member na official gito siya. But other than that, katong personal sharing, those are my personal thoughts and my perceptions on how to run the school amid this COVID, amid this situation. Kay challenging gid siya karon. Karong panahon na dili lang siya challenging sa mga bata, sa mga parents, but also it is a challenging period of all the teachers' lives kay challenging usaon nila pagtudlo. Also, challenging siya sa school head kay si school head man gud siya ang pinaka first on the line in the governance level. So iyang gyud na kung say may tabo sa bata o say reaction sa parents, o saan pag-develop sa teacher, o saan pag-monitor sa teacher, o saan pag-motivate sa teacher. So those are the things nga to na akong ginahuna nga pwede mahitabo. So ang ato lang din ni karon akong hangyo isip inyong mga inyong amigo sa kahanginan, mga taga-radyo, no? Since amigo man ta, then pagkahuman I consider you as kuan man pod, I consider you as my friend, my family. Consider man ta mo nga membro na sa ako ang pag-exists. Ang ato alang buhaton is we need to respect one another, listen to one another. Dayon kung di nato siya masabtan, respeto na lang. Let's try to understand first. And kung di masabtan, try to ask question. Karong panahon na magud kung puro isog ang duha, kung puro isog ang mga tawo, di na to maresolbahan. Ang ato lang yung pwede mabuhat is we'll try to communicate and we'll try to listen and open each other's line. The purpose is para ta maka-survive. Because based pa sa akong gi-layout nga tarpaulin gid. Based pa sa akong na-layout, akong giingon dito is that never let education of your children be stopped. We are stronger together. We are stronger than this pandemic. So, mo gila tong hunanon permente that as Filipinos, we are resilient and we are stronger together. So, dili lang sa ta mag-away karon, magsinabtanay lang sa ta. Dili lang karon kundi forevermore. Kana kung pwede magsinabtanay ta, na communication, na open, na ay pagsinabtanay o pag-inistoryahan. Communicate with one another, ha? So, that would be all for this online chikahan. And I tried next week we can continue the chikahan for everyone. Then I'll try to respond as well if na may mga future questions and queries. We'll try to respond that accordingly kung sa itong mataba. So that would be all for today. Goodbye, good luck, stay safe, and remember that you're loved by God. Bye-bye.